1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan kaagapay, kaibigan ka barangay, ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio, kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Gagpiaguhitan din rania. Gambagal dalaman, dalyag, musiba hatubuan rin rania. Gagpiaguhitan din ranyo. Gumpia si Salam, gumpia gandaw, reholon din to God be the glory, another opportunity for us to honor God and listen to His faithfulness and goodness and gandaw hini. Kiniita na sa mipuli ri segmenta ri gumpia guhitan rin ranyo rin in DXAS Community Radio Zamboanga City under FEBC 1116 ri segment nyo gumpia guhitan rin ranyo, your host Kuya Eldrin. God be the glory, haguna lalaman budlalyag rin diwata magkukunutong din tanan daw. Shout out rin lang nga gataw po maghinag rin din ta from Lapuyan Dipolog, Pagadian, Kabasalan, Ipil, dito ita Syokon, Silaway, Sibuku, Rini, Malayal, Dag, Rini, pamakinag rin din ta, shout out rin agataw, pamakinag rin ni Upper Limpapa, Ritulatap, pamakinag rin ta rin ni Labuan, Tanding Clan, Patalon din ni Agrarian dito makinaglandintari ni Sinubong, sila Pastor Joel Pantoja, sila Sergeant Hapalya. Thank you rin mga makinaglandinta, mga walang sawang pakikinig nga guwan, sila Auntie Margie Antonio, Pastor Saldi, dini Talisayan, shout out rin din yun, Ronan, Pastor Eldan, Anding, dito Ayala, Recodo, to God be the glory, Pitogo Alliance Evangelical Church for supporting our ministry through prayers and comfort and concerns. Entire Zamboanga City, alan man igolek mo nandaw, alan pagbalan mo nandaw, subanan ha, dagan mo maghinag kini programa hini para hindi niya abahan na subanan ulit mahasabot na subanan programa hini para hindi niya. So stay tuned, gampiaguhitan hago na mahalapit at hintuluan pinda pang diwata, no, mahalapit mga mawit tari tubuan tarin mga tintuluan nini. So shout out to Donan pamakinag. Before that, mo music break hita ko na. Isa ay magpuri sa tuwina, ang Mesiyas
Okay, praise the Lord. May pulita na. Thank you rin music ito. Kinita na daw chapter 35 di Exodus. Butin hulak. So nga paghulihan di gandaw hulali. Tipok ni Moses suhalon gataw Israelite butinaloon renlan. Hiniso nga talo sinugo ni Yahweh ranyo. Paghulihan nyo. Di dalam ganam daw pamanggalawak nyo sunga golek ugaid so hupitun dawon masinggay ni para riyan nyo sugan daw hulali jang halali para rini Yahweh so piyag gataway manggalawak di gandaw hito bunuon gandi amo upalahat kapoy di halon pagbanwanan niyo lig gandaw hulali nga dulang rin babulayan mipinda si Moses to halon gataw Israel longan hini sutalo to susinugo ni Yahweh longan ala pa mo dagay para to ni Yahweh buang niyo sunga sa salataw ton kalyagan ginanan magwit bagay to ni Yahweh bulawan silver tumbaga lambo blue lambo tuling ginampay bud lambo gempula melano panapatan linen panapatan binalganat dit bumbol kambing larit puro bili-bili tinina gempula musiba binyasan larit gayo acacia budlana olive para rin halitaan nga palapa para rin lana pangalab bu para rin mamut kamanyan puso nga bato onyx budlen pa mahalaga nga bato bitangan to efod butod lapis gatab nung matas bulan nga balayan to tabernacle suholon panday manggalabak rianyo suway mangay rini bubalan lang suholon sinugo ni Yahweh so tabernacle duma so babalayanan so tabunan so nga pananggitan so nga timbaran danding so nga balabagan so nga pisahan o so nga genturanan sugbol duma to nga balintangan so talap no bol so ginigalanan tanda lasam o so nga masiba kortina kintabon ron so dami saan duma so nga balintangan buso nga halon bitang gamitan rito so dulang pan to diwata so bitangan palitaan buso bitang gamitan ron so nga palitaan busod lana para to nga palitan so padulangan kamanyan duma so nga balintangan sudla na pangalab busong mamut kamanyan busok kortina para to pinto to bangawan no tabernacle so padulangan para to nga dulang tutungan duma sa mga tumbaga tinitianon so nga ang balintangan buso nga halon bitang gamitan rito so palangganan musog ginturan so nga kortina para to nga adlanuan so nga pasahan buso mga ginturan buso nga kortina so kortina para to bangawan pangay to lanuan
So nga bularak para to tabernacle buso nga bularak para to lanuan dahos so nga tali. So pingawal nga pamasaluhan para to nga hagulagad to masanggay tandang. So masanggay pamansaluhan ni Aaron busog bulyan buso nga pamansaluhan to nga bataan lahi sa magul magulagiran magulagarilan di hagbalyan migwit nga bagay so nga gataw asma minawa suhalon gataw Israel dito garapan ni Moses suhalon miralo so pusungan migbagay buso nga halon mayang ginanan minangay rito bumigwit bagay dini Yahweh ang gamitan to hagbal dito bubulayan pagitaan para to hagulagad rito bo para to nga musanggay pamansaluhan mi mangangay rito so nga lae buso nga tibon so London mayang ginanan may magwitilan nga sising di song nga galitis nga sising di tando bunga paladyaan boholon binyasan pihayan bulawan bunga mga halon may mangangay kuminaway dulang kawayan bulawan buniyawi migwit susulatawan dun blue tuling ginampay bugumpulo lambo nun malunok linen panapatan binalganatik bambul kambing larit taro turo bili-bili tini na gampula bu musiba binyasan larit suhalon migbagay silver atawa tumbaga giwitlan bigay to ni Yahweh masolon dun gayo nun akasya giwitlan para di pia alan hagamitan rong di hugulagad solon nga diwon panday mga awol mga wilan dahagiwitlan so pangawal lan mga lampo blue tuling ginampay bu gampulo muha malano linen muha suhalon diwon miralo ipusungan bupanday mingawol bambol kambing so mga kunutan migwit nga bato onyx butlen pa nga mahalaga bato dari bitang to effort buso nga lapis getob nung matas balyan buso nga palapa dahos lana olive para to nga palitaan para to mga pangalablana to mga para to mga mamut kamanyang migwit sa mga Israelite dulang kandilian gina ni to ni Yahweh so sa salatawad laid budlibon so mayang di ginanan migwit nga babalayan para to halon galabok so sinugo ni Yahweh binggulihan pibya ni Moses dahag tinalo ni Moses to nga Israelite tulihay nyo pimili ni Yahweh si Bezalel bata ni Uri gapo ni Hur ganatutukan ni Juda pipinoon yanin di madlangaw tunga diwa no diwata di handayan di hangin sabot bosi di sunan hagbal tunga halon binyasan nga pamanday dari magbal mahalangas halasan nga pahayan ganat di bulawan silver butumbaga budi hanlilok di ngagbato dahos di hanlilok di ngaggayo dari magbal nga mga binyasan hapanday ri mahalangas halasan nga pahayan dahag bitangan di pusungan tumintulo yanin busi Oliab bata ni Ahisamach
ganat itupuan nidan. Ipunoon ilan pandayan di hagbal no halon binyasang jalawak nung manlilok. Bembol kehayan manilab ti Dlambo Blue, Dlambo Tuling, Ginampay, Bo, Dlambo Gumpula, Daos di malano linen buso nga mingawol, nga handailan manlilok di halon galawak bo, handailan mugbal mahalangas palasan nga pihayan. Praise the Lord bless the reading upon His Word. Chapter 35. Lord, pinay mo yami God. Tintulo ay mo yami Lord. Alan imalap namin tintulang ganat din binati namin ini sulat mo. Hallelujah, Holy Spirit, jaya mi tintulang namin. To God be the glory in Jesus' name. Amen. Chapter 33. Hinanhini i-chapter na mi command idiwata. Tinawag ni Moses nga gataw. Ganat with diwata. Idaganan balan, no? Ito mga mi command si Moses batad hagbal di tabernacle. Tabernacle in our modern term is the church, no temple. So is maninihin mi balo i-history nan i-transition, no. First is God commanded i-tabernacle during the time na mga nomad pa mga Israelites. What do you mean by nomad? They don't have a permanent place to stay. Mapanaw-panaw ilan. And then after the nomadic era, niwala ilan na mi-stay ilan na di one place, kito ilan na promised land na now is Israel. Migbal idiwata temple. So temple para endo nilan mo worship and nilan mo offer sacrifices. But today, in our generation today, it's no longer a temple that is called, but it is called the church. And the physical church. So manin i-transition. And doon pa yudhin in the New Testament, anak pa yudhin, duminugang pa yudhin, mas milalam pa yudhin. It's no longer a church that is existing in the physical church, but halo pa rin the New Testament writer, especially Paul, itangagataw, we are the church of God. So meaning to say, our body is the temple. We are the living temple. the living church. No longer the church that stands in church in a physical church. Intana i-church. So manya i-transition, no? From a tabernacle into a personal church. So to God be the glory, transition, but mga itapuli itarito tabernacle. Bibinyasan nga mita tarito tabernacle command diwata how to make it pleasing or to make it acceptable, be lovely rama tabernacle, a place na we can worship, especially with their leaders in the person of Aaron, who will be their high priest. No, doon rama command bataran mga lahoon binyasan di mga wita nandito alang imita tarito tabernacle, everything. And additional to that, idiwata migbalhanin bigayan ng pandayan si Bezalel bo si Oholiab ni duabok gataw hini from the tribe of Israelites. One hini bigayan pindayan idiwata rin mga hanlilok ring bulawan, di nga tumbaga, di nga silver, di nga kayo, bato. Kaya naman lilok mahagbalilan palas because according to the Bible, God gave them this, the God of knowledge. Migwagay rin dintan sa diwata. Doon pandayan, no? So, praise the Lord. So, binaldan hini command, they started doing it for the glory and honor. What is the lesson na malap tarini? Guru, the best lesson na pwede taalapan diri. Our God is a God of order. He wants order. Everything na daganan mo bal, daganan order. Another thing, our God is a God of beauty. Daganan na, anan ibalan nun, mahasiba, nindot, no? Another thing, our God, He is the God of knowledge and wisdom.
no hiyanin migbagay wisdom and knowledge ti nga gataw na ito magbal. No, so another thing pwede ra mamalapan ta diri na God ta, he is a God, he is an architect. No, he gave wisdom to people because he wants to make it a reality na alan idlagan mahitabo, no, mawalan di pilan bigayan di pilan di gataw, especially si Bezalel Busi o Ahaliab. Siguro in application, there are some of us living today na serving the Lord na bigayan hitar magbinyasan gift o talents ni Diwata. It's not for our own benefit. Above all, it is for the benefit of God. It is His for His glory. So gamitan ta para rin dyanin. So mahinulak malapta tintuluan. To God be the glory. God bless you. I will pray for you, Lord. Pangumpianay mo daw ng gataw, God, may hakinag ng daw hini. And hilan man, Lord, alam mo man bitang rin din dan. Ya, Lord, matao rin din dan, Lord. Pangumpianay mo yan dan. Bless them all the more. Tubuan dan, golek dan, their God. Family dan, everything. I give you all the glory and praise in Jesus' name. Amen. Okay, praise the Lord. Until next time, thank you rin mga pamakinag rin dinan. Pamakinag rin programa tayo. Continue to support our program. And help pray for me also, dear God. Pray for me also. And thank you for your time. Until next time, to God be the glory. God bless you. Bye-bye. Lumpia Guhitan Radyo. What's on your Christmas list? Gusto mo ba ng iPhone, laptop, PSP, iPod Nano,